سلام دوستان گرامی، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم از بازی شرلوک هولمز اویکند. بریم سراغ بازی و توی لولی که بازی کردیم ما هم در قسمت قبلی دیدیم که شرلوک الکی بی خود و بی جهت به یه ترور مشکوک شد و صرفا یک داستان عاشقانه عذاب در اومد. یا فرق لودم نشدن جلوی بازی. Estnwick is just down the street from Barnes's bookshop. Down the street. این خیابونه. Not much further now. برای خوبی داره. دادنین رفتیم جدیده با کارگاه. سه لحجه پیلیتیششون خیلی خوبه. قبوله؟ من بیان نزدیکتر صدای منو بهتر بشنوید. خدمتکارش گم شده. چرا تحقیق نمی‌کنن؟ چون خدمتکار گم شده مثلا خیلی رایج بوده، چیزای مهمتری بوده واسه یه پیگیری، قتل و غارت و فلان. آیا ایمان نمی آورید؟ کس دیگه هم نگم شده؟ When life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me, He's foreign. A Maori. Maori New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair. قوی با هیکل درشت. در واقع توی مکالمه‌اش گفت درشت‌ترین آدمی که تا حالا دیدی. انگلیسی هم بلد نیست صحبت کنه و اشاره می‌کرد. So he must be found. آوردنش اینجا. when did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. The night before yesterday. خیلی جالبه که انگلیسی زبون‌ها واسه یه پریشب ندارن. کلمه یا ندارن. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. اون تو بیرون خونه زندگی میکنه. Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. چه باید فرار Is کنم؟ there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. کبج. اوکی یه چیز در رابطه با این بزرگوار درست نیست. Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. اوکی. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. حقوقش تو گاف صندوقش نگه می‌داشته. خب بهش حقوق نمیدادی. We shall first take a look around the mansion. تو بهش حقوق نمیدادی. Here, mentally drafting my complaint. کثافت.
shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you منم با هم نظرم دکتر واتسون. چیه نمیذاره بگیرمش؟ اینه که قبلا دیدیم. نه چی داره؟ معتقدم بازیش یه سر باگ داره. فرکی چیزی. چلا کسی مهمی نبوده. تمرکز به شما کمک می‌کند تا جزئیات کوچکتری را در مورد دنیای اطراف خود پیدا کنید. وقتی که دایره سبز مواج می‌بینید، برای مشاهده دقیق کیو را فشار دهید. فراموش نکنید که مدارک مربوط به سنجاق رو چرا باید رد کردنش قبل باشه؟ منظورش از مواج اینه؟ جای زانو مخفی شده. یه نفر در حالی که داشته تنباکو میجویده The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. amazing, Mr. Holmes, to read the ground like an open book. زمین رو مثل کتاب باز خونده. از تخیلش از کی رو فشار داره تا گره تخیل براتون باز بشه. تخیل؟ اوه، میدونید این چجوری کار میکنه؟ بذارید براتون مثال بزنم. الان ما توی این گیم زاویه دوربین هم از ذره زاویه دوربین من از اینجا اومده اینجا. حالا شما دو تا چیز میتونید تشخیص بدید. یا من اینور به یه مشکلی برخوردم که دیگه نمیخوام توی زاویه دوربینم نگه دارم، یا اینکه مثلا اینور مرتب است، یه علتی داشته که من دوربینم رو از اینجا به زاویه اینجا تغییر دادم. شما بازسازی میکنم اتاق من مگه چقدر فضا اینجا ممکنه آسیب دیده باشه، چه چیزهایی ممکنه اینجا آسیب دیده باشن، چه چیزی ممکنه اینجا به هم ریخته باشه. شاید نورت مشکل داره و بله ما به این نتیجه میرسیم که علتی که دارم با این زاویه باتون صحبت میکنم اینه که به خاطر طول روز الان با وجود اینکه این چراغ اینور هم روشنه، نوری که از این ور میاد بیشتره. پس پنجره من نورش انقدر زیاده که اگر من زاویه دوربین رو بذارم اینوری، نوری که از پشت پنجره میخوره تصویر رو خراب میکنه. به این میگن استنتاج. اما چیز خاص دیگه ای هم باید اینجا میدیدیم. گیر کرد بازی. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. اوکی. خب چی داریم؟ کتون؟ A scrap of hessian. کنف. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. سرشو کوبیده اینجا. چرا باید این کار کرده باشه؟ ابزاراتی داشته یارو. خب ما چه چیزی دیگه میگردیم اینجا؟ همین؟ دوربینه؟ A small navy spyglass. چرا باید این یارو چیز داشته باشه؟
coming through. Button chops, the remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. مواد میزده. Holmes and I. مواد میزده. The ashes are long since cold. داداشمون درایی بوده. Is this a tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. اینا کجا میگه؟ Is Stenwick really so miserly? فردا بوده دیگه. یا یه جوری یه قلعه ها. فکر نکنم واسه هر چیز کافی داشته باشیم. مدارکم سمت راست خانه بشه. خب بذار ببینیم اینجا یا میتونیم با این. اوکی چقدر چیز میز داریم. از این شروع کنیم. یه ضربه خورده بهش سرش اینجا. شانس آورده این نیافتادن روش. No air coming through. داداشمون دراگ میزده. و یکی دعواش میشه اینجا. من فکر میکنم کشتنش. بذار ببینم. این چیه؟ اوه یه چیزی مسیر دودکشو بسته. خب این مگه چیز اویدنس همون نیست. اوکی Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few. این چیه؟ اوه از اینا Courteous. مسیر موازی چرخها. Could have left these tracks. They seem fresh. ضربه اینو داشته اینجا یکی زده داشتین داشته احتمالا اینجا مواد میزده بر بدن. No air coming through it. ما میدونیم که چرا هوا ازش بیرون نمیاد. ما که شما رو بررسی کردیم چقدر کنترل بازیش یه جایی رو مخ میره. This disappearance is intriguing. No, I cannot make head nor tail of it. تازه این رنگی شد. این چرخ شکسته بوده حتما. این خیلی عجیبه. از این ویژن توی اتاق استفاده کنیم چیزی به ما نمیده.
یه چیزی رو دارم قلم میندازم با بود. Disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. مطمئنم دارم یه چیزی رو جا میندازم. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? این مسیر اینوری چیزی رو جا نذاشتم. نه مردک خدمتکار تو کشتی. ارائه مدارک. On earth are you going with this? Are you joking? Why would I know this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. On earth are you going with this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. چی رو داشته نگاه میکرده؟ The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. اوکی. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimmy here's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. اوکی پس اونی که اونجا تو باغ بوده این یارو سرونتر نبوده. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. اوکی پس اون یارو اصلا Why are you still here? پس اون یارو اصلا چیز نبود. واتسون This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail. یه ذره تو خر نیستی الان اینجا یکی اومده یه بلای سر این آورده و اینجا داشته یه چیزی رو نگاه کرده. اوکی فکر کنم وقتشه که بریم توی قلعه ذهنمون. کجا بود قلعه ذهن؟ خب خب ببینید ما الان یه سری رد پا داشتیم. اوکی بس آیتم همون بقیه مشاهدات هم ببینید ما میگیم که رد پای اینو اوکی من فکر کنم که من هنوز نیاز داریم که اینا چه تکمیل شدن. بعدی آها منطقیه. ببین اینجا داشته با این یه چیزی رو نگاه کرده. خب حالا این یکی اینو زده ترکونده.
منطقیه. داشته اینجا یه چیزی بزرگوار میزده، یکی میاد بله سرش میاره واسه دست کلید عجیب. خب حالا من سوالی دارم، احتمالا دنبال دست کلید بوده، فردی اونجا اومده بوده نشسته بوده داشته اینو نگاه میکرده، خواسته ببینه که چیکار باید بکنه. بقیه جویده شدنی. خب یه سراخ عجیب نه. داخل بار یه چیزی نمیخونم، بازم یه چیزی نمیخونم، یه چیزی کم دارم هنوز. خب، سوال دست کلید داشته، دست کلید باید قاعدتا تو خودش با کاپلوی باشه دیگه. چی؟ دست کلید خالی؟ این چیه؟ اینا نایده بودم. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. اوکی. مسیرهای موازی تازه تو باغ وجود دارن، ارواحهای نزدیک کلی با هم ریختن، انگار کسی نواخه اونجا رو اونا رو اونجا انداخته. مثلا مشابه در نزدیک کلی کنیم یه گاری بابا معمولا زیر پوشش باران نگه داده میشه. اوکی. حالا اون یکی چی؟ آها، پس سنجاق کنه تا برم. به سمت چپ خم شده، جای کلید گم شده. دست کلیده احتمالا اینجا بوده. خب من اینجا یه چیزی دارم که میتونم نگاهش کنم. عجیب. گاریه رو اینجا به جا نکرده. اوکی، جنازه این تو بوده، بیهوش این تو بوده. اوکی. اون یکی کجاست؟ روی دره. این نرفته تو، یکی اونو ترکونده و رفته تو. یس. یه چیزایی مشکل داره، سه چیزا مشکل داره. چیه مشکل داشت؟ این مشکل داره. خب طبیعتاً که این مشکل داره دیگه، چون یکیشو نداریم. برمیگردیم اینجا رو اولی.
A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. تایید اعتبار. ما هنوز این نقطه رو نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. هنوز راجع به من هنوز به این مشکوکم. این چیه؟ و اون البته این مسیر دودکش اینو بسته. اوکی ما اینجا یه مدرکی رو گم کردیم. ببینید فرض کنید یه نفر اومده اینجا با دوربین دید زده اینو. بیا بریم اینجا هم یه کاری باید بکنم. اومده مسیر این رو بسته احتمالا. بعد که نشسته دراگ زده مسیر خروجی هوا نداشته به فاک فنا رفته. اشتباهاتمون کجاها بود؟ اوکی این ایشون چیز قبلی رو نداره. خب حالا من چجوری باید اوکی یه دقیقه برگردیم رو مدارک. اوکی خب فکر کنم نیاز داریم یه کانکلوژنی هم داشته باشیم. درسته؟ بریم تو قلعه زهرمون. افریز تلسکوپ کوچک. کار نمیکنه این. نمیذاره اینو بردارم. حالا چرا این اینجوریه؟ مدارک نشون میده که بی ربطه. مدارک کو؟ اوکی اینو باید میچرخوندم اینو نگاه میکرد. یه نفر راه دودکشو بسته. یعنی حواسم نبود اینو درست بچرخونم. فکر کنم الان این تکمیل بشه. یس کجا بودی؟ بعدی یه نفر این نمیداشته غذا میخورده. یه نفر افیون رو میندازه این تو مسیر دودکش رو هم میبنده. اوکی aha the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimmer here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimmer here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. خب کیمی دزدیده شده. خب این کاریه که اینه. برگردیم پیش استنویک. نمیدونم که دیدیم.
آها، عسل کردن مامون بسیار لذت میبرم. You'd best have found something by شد. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimahir, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. خفه شو بابا اسکل. بالاخره کلید داد حیوان. ردگاری. درسته دیگه، ردگاری بود دیگه. What does it say? What does it say? نامست خب. خب بخونش. What does it say? داشت چیزی اون توه خب. What does it say? Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? یه کارت داشته روی سوزبی. چرخ ترکیده چرا؟ Grass along the way. Kimahir's cart, I gather. آها. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done.
large pile of horse droppings. بسیار. Any cigarette butts? Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. خیلی خب مدارک تکمیل شد چیزایی که میخواستیم. هنوز میخوام بدونم این چیه. What does it say? قشنگ نامه است ها. No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. ها کفتم. شکار گنج دیگه این باید بری این ور. Used to do lots of those in my childhood for myself and Is it a call for help? A bad joke? or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? خیلی خب مدارک تکمیل شد. یعنی که وقتشه برم توی نه فعلا با تو کاری ندارم. یعنی برم اینجا. بریم اینجا. ویژگی های قابل توجه آدم رو با چیست؟ چی میگم من؟ گره ملوانی، تلسکوپ کوچک. آره یارو چیز بوده، دریا نورد بوده. یس یارو یه ملوان گره، یه گره خاص تلسکوپ و ردپای کاری همگیری نظر رو بنده یا یه ملوان بوده. خب به کجا منتهی شده؟ این اوکی یه دقیقه بیا عقب. نیترات پتاسیم. میدونی که آدم روبایی کیمیا به احتمال زیادی در نورده که روی کیف پولش بقیه پتاسیم و نیترات بوده و این اواخر توی بندر لندن اتفاقاتی در ارتباط با پتاسیم و نیترات همون که ترکیده بود افتاده. برای پیدا کردن کیمیاها باید به بندر لندن بره. زمانی که برای از دست دادن باید یه درشکی به سمت بندر لندن پیدا کنیم. هورا! The strand proved not so useless after all. Let's just the saltpeter Stenwick accident. wanted Doctor, do results, you recall? not pleasantry. The Port of London. Of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. آقا ما رو میبری؟ Where to, Gav? The Port of London, please. I will show you where to stop. معما رو داریم حل میکنیم. خب بچه عمارت استنویک به پایان رسید و The Blood Red Night و میریم برای پورت آف لندن یا بندر لندن. این قسمت پورت آف لندن رو با هم دیگه در قسمت بعدی خواهیم دید. میبینمتون. جی جی. البته بذار سینماتیکش رو ببینیم. What a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. دکتر انقدر انسان Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. خرافاتیه. Position would keep a surer footing in reality. Perhaps before the war, my time abroad was difficult. Once I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that, Dr. Watson? yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me.
I said a prayer, placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? دکتر یهو خرافاتی شد چرا؟ اوکی بچه دیگه واقعا میبینمتون. جی جی.